یہ اعلان کر رہی ہو کہ آج کے بعد آپ کسی بھی بروڈ کے اوپر جا کے مذہبی بات نہیں کرو گی، یہی بات ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، پکی بات مذہبی ہے؟ بات نہیں، ختم نبوت یا کسی مطلب ایسے چینل کی میں کوئی بات نہیں کروں گی، ختم لیکن بھائی نبوت کے وہ اوپر میں کوئی آپ کام ختم نہیں نبوت ان کو مذہبی بات اپنی جو بھی ہے آپ نہیں کرو گی نا۔ دیکھیں بھائی میری مذہبی بات بات تو سنو، بندہ ان ہر کو وقت بروڈ کے اپنی اوپر کرتا میں ہے، آزادی دائیں ہاتھ آپ حاصل سے ہے۔ کھاؤ بیٹھو یہ گی بھی نہیں جا مذہبی کے؟ بات ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ کسی کے ساتھ برا سلوک ہاں کرو، یہ جی بھی ہاں میں جی کسی بھی مطلب جیسے میں ختم نبوت کے اوپر ایک دینی بروڈ چلا رہی تھی وہ میں نہیں چلاؤں گی، آپ کسی اور کی بروڈ کے اوپر بھی نہیں نہ جاؤ گی نا۔ نہیں میں اور کسی بھائی اور کی تم بروڈ پہ آرڈر نہیں کیوں جاؤں دے رہے ہو؟ مثال کے میڈم کیوں طور یہ دے پہ رہے کیوں ہو؟ نہیں کسی کا چپ کر رہے؟ مناظرہ ہو میڈم رہا ہے، کیوں نہیں؟ میں آپ کے لیے بہت اچھا کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں چپ کر رہی ہے چیلے؟ نہیں عمر ایک منٹ، صاحبہ یہ آپ ٹک ام ٹاک لائیو صاحبہ لیو کر رہی ہیں، یہ احمد عمر بھٹی کو باپ آپ میں سے زیادہ آپ کے پرابلم ساتھ کیوں ہے؟ بات کر رہا ہوں، پلیز یہ کیوں نہیں چپ کر رہے؟ پلیز ان سدھو کو اس کو چپ یار بات کرائیں، کر بھٹی لینے ایک دو، چلے ان کو چلے کرے کیا کرے کوئی قبض ہوئی ہے کہ ٹوٹ نہیں رہی ان کی؟ اوے آپ میں کیوں نہیں آپ مجھے کے ساتھ بدتمیزی بات کی کر نا؟ رہا پھر ہوں میں عمر اس کو باپ مرزا صاحبہ، صاحب کی یہ طرف دوں گا، نہیں، پھر یہ عمر دیکھیں باپ صاحبہ میں نہیں، آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، قبض ان تو کو چپ مرزا صاحب کرائیں کو ہوئی تھی پلیز 16 دن کے لیے جو ان کو پلیز۔ خون میں ان تھا۔ کو آپ کے قبض ساتھ نہیں سدھو بات 10 کو کر میں دن رہا لگے ہوں، جواب تھے میرے دیتی ہوں، باپ پھر جدر پلیز دوبارہ صاحب کرو سنو اس گے، کو ان کو دوبارہ چپ لیتی ہوں کرائیں۔ میں، یہ جب نیچے بات کرو ٹانگ دیتے ہیں بار بار۔ جی اچھا میری بات سنیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور بروڈ کے اوپر جا کے بھی مذہبی کوئی بات نہیں کرو گی، نہیں میں پکی نہیں بات کروں ہے؟ گی، مذہبی بات اور بات ہوتی ہے، یعنی جس طرح میں ختم نبوت کی براڈ ہے میری، یہاں پر لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا، میں ختم نبوت کی براڈ بند کر رہی ہوں، وہ کیا نہیں میں آپ جیسے اس طرح سیفی کا کے پاس میری چلی جاتی بات مناظرے سنیں، کے لیے، نہیں بھائی، یہ میں کسی کوئی اور بات پلیز کرنے ابو کے لیے گل چلی کر جاتی لیں ہوں، دو، یہ میں کوئی برادر اپنے گل کر مناظرے صحافی لیں۔ ہیں جو آپ آپ سوچ سے چھوڑے ڈبیٹ ڈبیٹ کر رہے ہیں، ختم آپ کیوں اس نبوت کی طرح کی براڈ نہیں پابندی چلاؤں لے گی، رہی ہیں؟ عمر بابے گل نہیں کرن دین گے سانو، گل نہیں کرن دین گے سانو۔ کیوں تو یار وہ یہ کیا آپ کا یار بدتمیزی تھوڑی کوشچن کر رہے مہربانی ہیں ان کر انہوں رہے سے، ہو؟ گل کر لین دو، وہ احمد بٹی دے پابند کیوں تھوڑی پیچھے نہیں ہے پہ کہ گئے وہ ہو، کیا نہیں کیوں کریں گے پیچھے پہ کیا گئے ہو؟ نہیں۔ گل ہاں کرنے ان دو کی میرے ٹھیک ہے، مرضی باپ ہے، جو انہوں مرضی نے کرے۔ کہا احمد کہ بھٹی میں صاحب آپ کو وہ بکری کہیں نہ بطخ گل میں کر لین پرابلم دو ہو رہی ہے؟ میرے بریک باپ لے رہی صاحبہ، ہیں، وہ بریک لے رہی ہیں، بس عمر باپ دیٹس اٹ۔ صاحبہ انہوں کو چپ ہاں کرائے آپ تو پلیز، اس کسی طرح کو بھی لے انٹرویو لیا دے اوپر رہے ہیں آپ ان نے۔ سے کہ ان سے جیسے بالکل قسم صحیح اٹھوانی ہے بات کہ ہے وہ بھائی، آپ آئندہ کو سے نہ چلے آئے۔ بھی لینے عمر والا باپ یہ ہے، کون صاحبہ سی یہ میں پابندی بات ہے؟ آپ سے کر رہا وہ ہوں، یہ جتنی سارے مرضی میڈیا براڈ چلے والے چلائیں احمد جب دیکھو، اور مرضی جس سے کیا بھی احمد کر رہے ہو کیا نا تمہارا معاملات احمد ہے سٹائل یہ؟ صحیح نہیں ہے نا برادر، تم ایسے ہی چلے ان سے لے رہے ہو، او پیارے دے احمد آئی بھائی لے کو رہے ہو، بات فیل کر لے لینے رہے دو ہو۔ دیں۔ بات کرنے دو پلیز، بات کرنے دو میرے باپ صاحبہ سے پلیز پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون میری سسٹر آ گئی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ سیسر جی پلیز ان کو آپ چپ کرائیں، اوئے مجھے کیسے ہوئے ہیں بات ہوئے کرنے آپ؟ دیں۔ ہوئے، یہ بٹی کی تو بات ایک بیچ میں نہ بہت جائے گی، ہی عمر باب آپ اس ایسا کو کہہ دیں، مہمان آپ ہے، مرزا بہت صاحب کے ہندو تو الزامات بڑا پہ جال شیطان ہے، تو گل نہیں کر خبیث سکتا۔ نہیں ایک کہیں گے۔ منٹ احمد بھی، بھٹی ایک چپ کر منٹ، جا۔ آفرین آئیے، السلام جی علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صدقے جاؤں ماں میں، صدقے جاوے پیو وعلیکم منیرے جاوے۔ السلام ورحمۃ ہائے اللہ ہوئے وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ عمر اللہ باپ کا صاحبہ اللہ شکر کا میری ہے۔ گل دے شکر، وچ نہ رہو الحمدللہ جے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، میری شہزادی کو کا کیا پیار حال محبت ہے؟ کرنے دو نا بہنوں کو۔ بس او آپ کی بھراوا سانو تے شہزادی مینوں تے بالکل، گل مکمل کر لین دو، اوہ تہاڈی یار احمد مہربانی بھٹی ہاتھ جوڑ چپ کے کر تہاڈی جاؤ بٹی یار، یار خدمت تو کر اپنے رہا مرزا ہوں۔ بہن صاحب کو نکال پیار کے لے محبت گانا مجھے لکھ لگ رہے ہیں، رہا ہے یہ امیں پٹی کا یہ آخری بٹی انٹرویو نا، ہے، اس کے بٹی بعد مرزا اس نے صاحب کو فوت ہو قذاب جانا دے۔ ہے۔ او بھائی توبہ۔ مینوں بات کرنے دو پلیز، آپ کی مہربانی عمر باپ صاحبہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا یار، ہوں۔ وہ ام صاحبہ کی بہن پلیز نہیں ہے، یار اب آپ کو کوئی عقل نہ نہیں ہے؟ احمد کی ایک بات پہ نہ بولے، آفرین جی میں آپ کو دوبارہ لیتی ہوں، احمد بات کرو آپ۔ جی 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 عمر باپ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ میدان میں آنے کا۔ اچھا بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ آج کے بعد کسی مذہبی پیر سکانی جو یہ سندھو ہیں، جو بھی یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، براڑ لگاتے ہیں، آپ کسی براڑ کے اوپر نہیں جاؤ گی آج کے بعد، نہیں میں نہیں جاؤں گی، پکی بات ہے۔ پورا ہے یہ آپ اور کو یار کیوں کب آپ تک کے اوپر رہنا وہ یار ڈیمیٹ تسی کر رہا ہے آپ کو؟ بار بار تسی اپنا دیکھیں میری چڑھا بات رہے سنیں، بچے۔ ایک یار امیر سیکنڈ، صاحب یہ تو پھر غلط بات ہے نا، ایک آپ کی طرف منٹ، میں ایک ڈیفینڈ منٹ، کروں گا میں اپنی اپنے بہن کو۔ الفاظ آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بدتمیز آدمی ہو یار۔ احمد بھٹی چپ کرو یار 2 منٹ۔ امیر صاحبہ آپ میری بہن اور ہیں، میر میں صاحب آپ چپ کو کر ایک دو، جیسی بہن میرا میری سمجھتا ہوں۔ چپ بات کر سن لے، دو۔ ایک ٹھیک ہے، منٹ میں ذرا آپ کو میوٹ لگائیں، ڈیفینڈ کروں گا ادھر، ایک یہ آپ منٹ کے میوٹ اوپر کیوں لگائیں، اسلام میوٹ علیہ لگائیں، وسلم لگا رہا ہے؟ عمر چلے میں باپ صاحبہ اپنے یہ الفاظ کیوں؟ دہراتی ہوں، آپ ریکارڈ کر لو اس کو بھی۔ اور میری تو سن لے پہلے، میری تو سن لے پہلے پلیز، میری تو سن لے، ان کو چپ کرائیں۔ اچھا آج کے بعد آپ کسی مذہبی براڈ کے اوپر نہیں جاؤ گی اور ختم نبوت کا کام نہیں کرو گی، اس کا میں نے یہ مطلب؟ دیکھا براڈ کے اوپر جانا، یا مطلب وہ تو ایک میں کسی کو ملنے چلی جاتی ہوں، سلام دعا لیتی ہوں، لیکن جس طرح میں ختم نبوت کا کام کر رہی تھی میں نے نہیں کرنا۔
नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप लाख दफा जाए और उस वक्त जाए जिस वक्त उधर खत्म नबूवत या मजहबी कोई बात ना हो रही हो, ठीक है? यार देखो अहमद अगर भट्टी मिसाल साहब के आपको तौर क्या पे मैं एक मसला लाइव है? पर आई हूँ, साहिल की यार लाइव है। तुसी नहीं चुप करना चाहते तो मैनू मैंने क्यों नहीं गल करन देंदे यार? की मैं लाग लै चला बराड़ दे उम्मे साहिबा ये देखे ना, ये आप एक मिनट मेरी बात सुने, उमर बाप साहबा ये एक ਤੁਹਾਡੇ मिनट नहीं मेरी सके। बात सुन लो, मेरी बात अल्फाज रिकॉर्ड कर लो। मैं ख़त्म नबूवत का एक लाइव चलाती थी, अब मैं ख़त्म नबूवत की लाइव नहीं चलाऊंगी, बस बात खत्म।
खत्म नबूवत जो खत्म नबूवत की दूसरी आपके गैर अहमदी भाइयों की दूसरी बरात चल रही होगी। आपने अपने लफ्ज दोहरा दिए, ये फिर क्यों सवाल कर रहे हैं आपसे? बस खत्म बात। चलिए करने दे जरा, उसको बोल तो ले उमेर दे। बाप मैं साहब साहब शर्म आपको नहीं मैं करते, डिफेंड थल्ले कर रहा हूँ, क्यों ये नहीं आप आना ये शैतानी ਤੁਹਾਡੀ कर रहे हैं, ਬਰਾੜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, क्यों नहीं ओए थल्ले अहमद आना भट्टी देना? साहब, देखिए उम्मे साहिबा बड़ी किसी को अक्लमंद है, फ्रीडम है आप ना बात इतने करने वो का, ना बात करें। तो करने मारो दो चीका उसमें। पुत्र, मारो चीका, भट्टी मैदान च आया आज, मारो चीका। पट्टी जी। मैदान चाहे तो चावला भी मैदान चाहे, लाओ फिर आ जाओ फिर। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਪੂਰੀ। चले आप बोलो, अब बोलो। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਸਿੰਧੂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਰਾੜ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। अब मेरी बात सुनो, मजहबी जो है, मजहब हमारा हमारे ब्लड में शामिल है। मैं अब अपने बच्चे से बात कर रही हूँ तो बेटा ये अल्लाह ताला बड़ा नापसंद करते हैं इस चीज को, ये नहीं करना बेटा, ये चीज मजहब से तो हम कट ऑफ हो ही नहीं सकते। मैडम मैं तो पहले फरमा मैं रहा था, ये तुसी बात नहीं कह चल रही हूँ सकते कि हैं। मैं बस साहबा, मुझे भी मौका दें, नबूवत की प्लीज। ब्रॉड चलाती थी, अच्छा भाई, साडी मैं गल हो गई। मुनाजरे करती थी, मैं खत्म नबूवत को प्रेजेंट कर रही थी, वो मैं नहीं करूंगी। तुम बात को अंडरस्टैंड तो करो। आप मैडम वो भी करोगी और बस अहमद भट्टी उन्होंने बता दिया आपको, बस भी जाओ अब साहबा करोगी। मुझे भी उसके मौका ऊपर दें, मैं ये एक पिछले बात आधे घंटे करना से चाहता बोलने हूँ, लगे। जे आपके बंदे बात करने देंगे तो फिर ये बात नहीं करने देंगे, ठीक है? उम्मे साहिबा ये आधे घंटे से तो बोल रहे हैं, अब मुझे भी मौका देने प्लीज, मैंने बड़ी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ ये बड़ी जरूरी, तो तुम फोन तो कर लो इन पर्सन। क्या मतलब? अब भाई एक सेकंड तमीज करो जरा, नहीं बाजी किस तरफ जाना चाह रहे जी हो, तमीज बोले। करो, अकल करो भट्टी साहब, मेरे अकल बाप करो, साहब फिर गल कोई ना, अकल करो, साडी ते गल अकल होती करो रहती भट्टी है। साहब, चुप मैं करो तो जरा। बार बार ये बात कह रही हूँ अहमद कि मैं खत्म नबूवत की ब्रॉड चलाती थी। चले मैं ब्लॉग लगाओ, मैं म्यूट लगा रहा हूँ। जी, मैं खत्म लोगों ने नबूवत बात ब्रॉड नहीं करने चलाती देनी, थी। मैं ब्लॉग भट्टी बीच में ना बोलिए। मैं नबूवत ब्रॉड जैसे मैं पहले चलाती थी, अब मेरी ब्रॉड नहीं है। वो ये मैडम ID आपका मैं सिद्धू फायदे साहब को दे दूंगी। भट्टी बीच में ना आपके बोल, फायदे की उम्मे बात साहिबा कर बोल रहा था रही है, मैडम, क्यों आपके टोक रहा फायदे है? की यकीन करें, आपके फायदे की उम्मे बात साहिबा कर रहा बोल था। रही हैं, इन क्यों लोगों यार ने आप नहीं टोक बात रहे हैं करने उनको? देनी आपके फायदे की। मुझे ये मुझे ब्लॉक उम्मे करेगा। साहिबा बात करी, उनको ड्रॉप ना जी, बहुत बोले शुक्रिया आप। उम्मे साहिबा आपका, इत्थे रख। अच्छा जी उम्मे साहिबा, बात ये है कि देखें, आप खत्म नबूवत की मुजाहिद हैं, ठीक है, आपका जैसा दिल करेगा आप वैसा करेंगी। ये कौन होता है आपको लिमिट करने वाला कि आप इस तरह से ना करेंगी, उस तरह से ना करेंगी? मतलब इसको क्या मसला है? आप जो मर्जी देखिए, करें, बात आपने पता क्या है? 28 साल अपनी जिंदगी के लगाए हैं और देखिए, बहुत अच्छे तरीके से काम किए। मेरी बात सुने, बात ये है कि कोई आपका दुश्मन भी है ना, उसके फंडामेंट राइट जरूर है। जब हम किसी को बोलने का हक देते हैं, वो गलत बात करे या सही बात करे, उसको बोलने का पूरा हक है, ठीक है ना? तो इसलिए वो गलत सवाल कर रहा है या सही कर रहा है। अब मैंने जो बात की है वो ये है कि मेरी एक लाइव थी खत्म नबूवत के ऊपर, मैं वो लाइव अपनी बंद कर रही हूँ। मैं खत्म नबूवत के ऊपर कोई काम नहीं करूँगी। मुझे कोई मुनाजरा हो रहा है, मैंने देखा है कि सैफी ये बात बड़ी गलत कर रहा है, अब मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं सैफी के पास जाके उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगी। मैं अगर देखती हूँ कि फलां ब्रॉड के ऊपर कोई कादियानी जो है वो बड़ी गलत बात कर रहा है, तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। हालांकि मेरा दिल चाहेगा कि मैं कूद पड़ूँ इसमें, ये बात इस तरह है, लेकिन मैं नहीं करूंगी। उसकी वजह ये कि मैंने तमाम मामलात अपने अल्लाह ताला के सुपुर्द किए कि ए अल्लाह, तूने मुझे तौफीक दी थी, मैं आई थी, मुझसे ये तौफीक जो छीनी गई या मुझसे जो कहा गया, मुझे कोई ऐसी चीज़, मतलब मैंने हर पहलू के ऊपर मैंने देखा कि चले ये मुझे कह रही हैं तो कोई बात नहीं, वो मेरी बेटियों तक आके मैंने कहा चले मेरी बेटियां मेरे घर की बात है, कोई बात नहीं, वो सहाबा किराम हज़रत अली तक आके हज़रत अली की बात क्यों देखा कि चले ये बात नहीं, तो मैं देखती हूँ कि चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो नहीं, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गए कि जो लोग कुरान की बात करते हैं वो लोग होते ही फितरा परवर है, वो लोग ठीक नहीं होते, यहाँ तक भी आके। अब ये था कि अपनी इज़्ज़त, फैमिली की इज़्ज़त, अपने आप को मतलब हर तरीके से जलीलो ख्वार करके मैंने अल्लाह ताला के सामने अपना मुकदमा रख दिया कि ए अल्लाह पाक, मैंने इस चीज़ को चाहा, इसको चाहा, इसको चाहा, इसको चाहा। मेरी ख़वातीन मेरे पास ढेरों ढेर आती थी, ये भी एक बैठी हुई है मोहतरमा,
आती थी जो गाली गलौज सुनने के बाद चली गई। मैंने कहा कि अल्लाह पाक अब ये लोग ज्यादा मुहाफिज है, ये जाने, इनका काम जाने। मैं जो काम कर सकूंगी अपने लोगों में, जहां मेरी रूट है, जहां मेरे माँ को बाप को लोग जानते हैं, मुझे कोई कहता है ये मुद्दे टूटने की बेटी है, कोई कहता है इसकी बहरें चकला चलाती है, कोई कहता है कि ये फलाने बंदे के साथ दुबई में डांसर होती थी, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है। आखिर मैं एक मुआशरे का हिस्सा हूँ। ए अल्लाह पाक तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। बार थले ला मैं साहबा को तूने टोका है भाई, वो मुझे नीचे तार रहे हैं बार बार। तो यार आप वो बोल रही है ना, आप उनको कंप्लीट करने दो, तमीज करो थोड़ी सी बट्टी अल्लाह ही साहब। पूछेगा आपको जो नीचे तारेगा, बस बस अल्लाह अब ही आप चुप करो यार, उम्मे तो साहबा को मैंने कंप्लीट ये करने दो। अल्लाह ताला के वो रखा कि ए अल्लाह, इन्होंने मुझे कादियानी कहा, इन्होंने मुझे गैर मजहब कहा, इन्होंने मेरे बच्चों को हराम के कहा, इन्होंने एक एक चीज और एक पूरा टोला, ये टोला शायद इस्लाम को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करता है, मुझे यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली है। अल्लाह पाक तू जानता है। मैं इस चीज पे सरेंडर हो गई कि मैंने हर पहलू पे देखा, हर पहलू पे आजमाया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने इनके साथ पूरी फाइट की, मैंने इसको जंग की तरह, मैंने इनको इन्हीं की तरह के जवाब देकर मैंने कहा कि आज मैं इनको हर तरीके से मतलब काउंटर करने के बाद मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मे साहबा बात देखें, करिए। देखिए उम्मे साहबा देखें, आप मेरी मैनू यार कर दियो बट्टी गल चुप कि कर नहीं? जाओ 2 मिनट यार। उम्मे साहबा देखें फिर इसको, यार बट्टी 2 मिनट चुप कर। अब उम्मे साहबा देखें, आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपको बिल्कुल अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। जितना टाइम मुझे 6-7 महीने इधर हुए हैं टिकटॉक पे, मैं आपकी लाइव सुनता हूँ। बात यह है, आपका जो दिल है वो आपका हक है करने के ऊपर, आप छोड़िए, वो आपका हक है, आपका दिल है। लेकिन ये बट्टी कौन होता है आपको कहने वाला, आपको एडवाइस करने वाला कि आप हाय इस तरह अल्लाह, से हाय करिए, इस तरह अल्लाह, करिए। हाय वो अल्लाह। बट्टी चुप कर जा 2 मिनट, फिर आप आप इधर हाय से अल्लाह। ना करें। और भाई ये देखें, ये देखें बट्टी जरा, साहब उम्मे जो साहबा ना, ये देख जो रहे, मेरी ये देख बेटियां रहे, ना, वो फिर मेरी आगे बढ़ने बेटियां, वो क्या मेरी क्या बातें नीचे कर रहे हैं। उतारे उम्मे जी, नीचे उतारे। अच्छा उम्मे साहबा देखें, दूसरी बात ये है कि ये अब आप इसकी बट्टी की ये जो है जुबान भी सुने, कहता है कि इनको कब्ज हुई हुई है, जो इसके मिर्जा को दस्त हुई हुए थे वो। फिर अब ये अपने मिर्जा को तो देखते नहीं है कि वो दस्त करते करते मर गया। मतलब फिर ये देखे ना, इनकी मतलब जुबान भी इस तरह की है ना, इनको कोई तमीज है ना कोई अकल। आप बोल रही हैं, मैंने आपको एक दफा कट ऑफ नहीं किया, इनको कोई तमीज कोई अकल नहीं है, फिर ये गलत बातें करते हैं बीच में। तो ये इनका ना ये हाल ही इस तरह का है। आपका जो दिल करता है, आपका हक है, आप वो करें। ये बट्टी कोई नहीं होता आपको एडवाइस करने वाला है, आपको कहना कि जी आप इस तरह करें। देखिए अपने काम से काम उनको रखें। मेरी बात सुने, जितना हार्ड टाइम इनको मैंने दिया है ना, हमारे किसी बंदे ने नहीं दिया हुआ। और ये जो मरबियों से पढ़ के आते थे और जब ये आके बात करते थे तो इनकी जो धज्जियां मैंने उड़ाई हुई है ना इल्मी तौर पर, शायद उसका किसी वक्त किसी इल्म वाले को एहसास हो कि इनके पास अल्लाह ताला ने क्या भेजा था और इनको ने उसके साथ सलूक क्या किया। मैडम आप अल्लाह से नहीं डरती, मैंने अल्लाह का वास्ता डाला है, जिनको अब उठा आपको दे, ये मुझे बार बार नीचे तो तारते हैं, मोटिवेटर कब हटा दे दी इनको, हो, मेरी हटा दे, बात अल्लाह सुनो, का- किसी की बात तो हो लेने दिया करो अहमद। तुम्हें उतार दिया, चढ़ा दिया, उतार दिया, तुम्हारी बात सुन लेते हैं। जी मेरे भाई बात करें, करें विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है। और मैंने जो मतलब देखा, मैंने जो चीज समझी, अब जो अहमद बात कर रहा है वो उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। ठीक है। अब मैं जो जा रही हूँ, जाहिर है कादियानी तो इस चीज पे बड़ा खुश होंगे। उनको जिस तरीके से आज हम लोग बात कर रहे थे, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला, नहीं वो आई थी व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहिम के ऊपर। वहाँ पर मैंने 4 फार्मूले जो थे वो ग्रामर के पेश किए थे और अल्लाह ताला का शुक्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी कामयाब बात हुई। और वहाँ पर मुजद्दद के नाम से एक आईडी थी जिसके ऊपर वो बंदा जो था वहाँ से चला गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की इनहिराफ कुरान करीम में कि उन्होंने लफ्ज़ी इनहिराफ जो है वो किया है, वो किसी भी किरात में मौजूद नहीं था। तो अब ये है कि जिनको इल्म था उनको तो पता है कि उन्होंने किस को गंवा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने ये बात कि अल्लाह पाक, मैं यहाँ पर ड्यूटी देती थी, मैं यहाँ पर काम करती थी, मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पर आती थी तेरे दीन के लिए। अब तू जान, ये लोग जाने, मुझे क्या लगे। जी आफरीन साहबा, आप क्या फरमाएंगी?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दरअसल आप अभी कह रही थी कि मैं चली गई गालियों से, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं डरती गाली वालियों से किसी भी चीज़ से ना। मैं थोड़ी बिज़ी बहुत थी और फिर मेरे यहाँ माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ तो उसमें बस लगी हुई थी, तो अच्छा माशाल्लाह, बहुत अब वो मुबारक हो। चेचे पे चलता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मैं मुझे पता है बात ना, करने तो दोगी? इसलिए बहुत जी। तो तो वो बात मैंने कर रही है यार, आज आपने पहले भी उनको बात नहीं करने दी। एक मिनट आफरीन बाजी, मैं मेरी आफरीन बात बाजी, सुनो अहमद, कोई तरीका होता है बात करने का। वो एक नीचे बंदा तार बात देते कर रहा है, हैं। उसकी बात खत्म होने दो, मैं बैठ तो वो तुम्हारी यार नीचे बात तार कर बटी रही देते है, हैं अपना बार रोना बार, बंद वो करो नीचे यार, तार चुप देते हैं। करो, वो बात करी तो ना। आप म्यूट करके बैठ जाए ना, अगर नीचे ये उतारते तो वो मैं नहीं म्यूट कर उतारेंगे, देता हूँ आप फिर भी म्यूट तार कर। लेंगे। ये लगा मैं म्यूट करने लगा हूँ, ये जी देखें। बटी चुप। जी आफरीन बात करो। जी तो मैं आती थी आपकी प्रोग्राम्स और आपकी आप यहाँ पर आपकी नीचे बैठी रहती थी, सुन के चली जाती थी, ऊपर आती नहीं थी इसी वजह से। तो आप बेफिक्र रहें, लेकिन अभी एकदम आई तो फिर देखा आप कह रही हैं आप जो है जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ हुआ क्या? वही जो माशाल्लाह प्रॉब्लम शुरू से थे वही प्रॉब्लम माशाल्लाह मतलब चलती और रही। मैडम स्क्रीन के माशाल्लाह ऊपर भी देखा, फिर मुझे नीचे तार दिया। क्या कर और रही हो उनको आप? बात कर लेने दे, बटी का क्या माशाल्लाह मसला है? वो बगैरत का बच्चा, वो माई जो नीचे तारे मुझे, ओए वो बगैरत हो, उम्मे साहबा, फिर मैं बगैरत हो, ऐसी ऐसी बगैरत गालियां बगैरत का दूंगा ना, बच्चा इसमें हो, कभी वो सुनी नीचे नहीं तारे होगी। मुझे। आपको ठीक नहीं है उतारा, आप यहीं बैठे हैं, वो आपको बटी किसने चुप कर उतारा? जा, बाजी, मैं मैं तुझे दोबारा ऐसी फिर ऊपर गालियां आया दूंगा हूँ ना, तू बाजी, सुनेगा आफरीन फिर। साहिबा, मैं दोबारा ऊपर। जी माशाल्लाह आपके सिस्टर, आपका तो इस पूरे टिकटॉक पे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पहली बात ये। और आपने जो भी यहाँ टाइम दिया, ये आपकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ है। और माशाल्लाह ये आप में बहुत नॉलेज है और आपने यहाँ बहुत लोगों को नॉलेज दी है, और माशाल्लाह आपने बहुत लोगों को मुसलमान भी किया है, ये तो अल्लाह जानता है, ये आपका और अल्लाह का जी बिल्कुल ऐसे ही है। साथ है। जी तो अगर यहाँ जो भी लोगों ने आपसे ऐसा कहा, आपके लिए बुरा सोचा, तो देखें उनको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ देर या अंधेर नहीं है। जब अल्लाह की आवाज़ निकलती है तो बहुत ख़तरनाक होती है, ज़लज़ले आ जाते हैं। तो ये समझें कि आज नहीं तो कल अल्लाह इसका इम्तहान लेता है। तो कभी भी किसी की बहन बेटी हो या माँ हो, कभी भी किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, कभी किसी को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक्सपो नहीं करना चाहिए और छुपा के रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना तआला कहता है कि मैं 75 माह 70 माह से ज़्यादा मैं बंदे से प्यार करता हूँ, लेकिन जब वो नफ़रत करता है तो फिर आपको पता है। तो ऐसे जो भी यहाँ लोगों ने करा है आपके साथ, जब से मैं देख रही हूँ और अभी तक, ये बहुत बुरा करा। और जो भी हैं यहाँ के जो बंदे हैं, लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि आप में नॉलेज बहुत है माशाल्लाह। और आपने जो भी कहा कि आपके वालिद साहब ने ये कहा, और ये 100% बिल्कुल सही है कि आप जैसे एजुकेटेड बंदा यहाँ पर मैंने पूरी टिकटॉक पे नहीं देखा, और आप जैसी इल्म वाली मैंने पूरी टिकटॉक पे नहीं देखा। चाहे कोई जो भी इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी करें, ये इनकी बेवकूफ़ी है। जो अल्लाह को नहीं जानते वो ऐसी बात करते हैं, वरना माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और आप बिल्कुल आपके ऊपर है, आप ऐसे नहीं कहें कि छोड़ दिया। और मुझे मालूम है आप बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और आप किसी से नहीं डरती अल्लाह के अलावा। और बेशक ऐसे ही है। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आप बिल्कुल आएंगी, आप ऐसा नहीं कहें, क्योंकि ये हवा देने वाली बात है लोगों को। वो सोचें डर के भाग गई, तो आप डरती नहीं है किसी से अल्लाह नहीं, के मैं अलावा। डर के नहीं ये भागी, मैंने नोट किया। मैंने बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लेवल के ऊपर उनको जवाब दिए हैं, और ये वजह बिल्कुल यही जी। थी कि एंड मैंने यही पर ही करना था कि तुम मुझे इस लेवल के ऊपर लेकर आना चाहते थे, मैं आकर तुम्हें जवाब दे रही हूँ। अब मुझे ये बताओ कि अब कोई फासला नहीं रहा तुम्हारे और मेरे दरमियान, और मैंने जी उनको बिल्कुल। उसी तरह के जवाब दिए, उसी तरह से उनसे चैलेंज किए। मैंने कहा तुम मुझसे ये चाहते थे, तुम ये समझते थे कि शायद ये डरपोक है, शायद ये हमें जवाब नहीं देना चाहती है, इसको इतना इल्म नहीं है, पता नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जी अहमद साहब बोले आप। ओ उम्मे साहिबा बोलना लगी ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਹੀ ਥੱਲੇ गला ਲਾ साफ मैं करो की जरा, बोलना। पहले आवाज जरा थोड़ी खराब थी, गला साफ कर लो थोड़ा सा। चलो बोलो, ਤੁਸੀਂ बोल लो जी, ਤੁਸੀਂ बोल लो, बोल लो। बोलो यार मेरे प्यारे भाई, बोल लो ਇੱਕ यार। ਦਫਾ आप ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ बोल लो, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ बोल लो जरा, बोल नहीं लो। गला साफ करके आप उम्मे बोलो साहिबा यार, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई ਮੌਕਾ मसला ਦਿਓ, नहीं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोल ਲੈਣ ਦਿਓ जरा। नहीं मैंने बोली है यार बटी साहब, आपका टाइम है यार, फिर वो आप बटी हो, फिर मैं भी चावला फिर।
समझा बोलना करो दो यार। यार, बोलना चलो बोलो यार, बोलो यार, प्यारे भाई बोलो चलो। जी बोलो। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 27 ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਜੂਨ ਦਾ ਤੇ 2025 फिर रिकॉर्डिंग उम्मे साहबा, फिर रिकॉर्डिंग, फिर वही बात ਆਂਦੇ कर ਨੇ रही है। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਤੁਸੀਂ देखिए, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ये ਵੱਧ ਗਏ देखिए ਹੋ, उम्मे ਠੀਕ ਹੈ साहबा, आप ये मैं साहब अपने आप को ये गालियां कहें दूंगा अब। ठीक है आप ये कहें, सुनिए, आप ये कहें आज से नया साल शुरू है, आज मुहर्रम की पहली तारीख है, ये बोलो। प्यारी बहन एक मिनट, ये बटी ਹਾਏ मेरा ਹਾਏ प्यारा ਹਾਏ भाई ਹਾਏ है, ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ इसको ਪਿਆਰੀ बोलने ਭੈਣ दो, ਉਹ ਮੈਨੂੰ बट ਸਿੰਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓਏ ਸਿੰਧੂ ਤੂੰ ਬਾਤ ਦਿਆਤੀ जी, ਕਰ ਰਿਹਾ करो। ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਧੂ ਗੱਲ करे ਕਰ करे नहीं, मैं तेनू हमेशा मैं चुक रहा, समझ आई? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਣਾ देख, ਮੈਨੂੰ नहीं, ਥੱਲੇ ਵੀ मैं ਲਾਣਾ थल्ले नहीं लाना, ले तो मैं तू तेनू वैसे ही चुकना। लग रहा है होते। ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਚੱਲ ਗੱਲ। ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਿਆ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਪ ਕਰ, ਦਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ। ਐ ਇਧਰ ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਰ ਬਾਪ ਲੈਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ ਓਏ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਲੈ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਗੱਲ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਿਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ कैसी ਲਾਈਫ ਦੇ बातें ਉੱਤੇ कर रहे, फिर इसको मैं ਇਹ ਹੀ जवाब ਗਰੁੱਪ दूं। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਔਰਤ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਹੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਐਡੇ ਗੱਲ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਰੀਨ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਨਸਰ ये इसके दिमाग में ना गंदे- मोहम्मदी बेगम आ गई है। ये इसके दिमाग में मोहम्मदी बेगम आ गई है, अपने और पापा जो नु- मिर्जा साहब ये देखें, ये बेगैर जी मिस्टर डॉक्टर साहब। रहमतुल्लाह, मैं तो पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ खामोशी से कि जी हमारा। बिल्कुल, आप बहुत खामोशी से बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए आप। स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये वो आपको पता है, आपको मेरे बाप साहब पता है, जब इमरान खान रिटायर हुआ था 1992 के वर्ल्ड कप से पहले रिटायर हो गया था, तो उसको फिर ज़ियाउल हक ने जो था, तो या पता नहीं उस टाइम जुनेजो था या कौन था, उसने रिक्वेस्ट की थी तो उसने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, और फिर वो 92 का वर्ल्ड कप खेला और फिर वो जीता। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिटायरमेंट अभी के अभी वापस ले लें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। देखें, ये भट्टी ना जो वो रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है ताकि आपको मैदान से जाएंगी तो उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से बरौट जारी रखें और ये बच्चों को तैयार करें। जैसे ये रिफ्यूटिंग है, ये बड़ा बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई है और माशाल्लाह बड़ा ही डिसेंट टैलेंटेड है। ये जाके उनकी ब्रॉड्स पे, इंग्लिश वाली ब्रॉड्स पे जाके माशाल्लाह अच्छी ये करता है जाके, और इनको तैयार करें। For the kind words. असल में शार्प शूटर भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और आपने इतने प्यार से ये बात कही है। मैंने 2-2.5 साल जो है बड़ी एक जंग लड़ी है, लेकिन मैं बिल्कुल अनफिट हूँ इस फील्ड में, माजरत के देखिए मेरी बात नहीं, आप अनफिट नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप इधर उधर तवज्जो दिए बगैर जो जिस तरह कर रही हैं आपने, देखें एक चीज़ है ना, आपके पास नॉलेज है तो उसको आप जिस तरह पहले डिलीवर कर रही थी, जो बात करता है खुदा के लिए जो करता है करने दें। देखें जब आप देखिए- वापसी, मेरी बात सुने, एक मिनट, जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो अगले बंदे को और ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है कि भाई मैं डिस्ट्रक्शन करना चाह रहा था, ये बंदा डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, ये अपना उसी लाइन में जा रहा है, मैं इसको वहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, ये हट के मेरी तरफ नहीं बोल रहा, मुझे मुतवज्जे नहीं हो रहा, तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जारी रखें और अपना जिस तरह पहले कुरान और हदीस पे आप बात करती थी उसी तरह जारी रखें, और जो बंदा जो कहता है ना उसको कहीं दो देखिए, चार बात बातें। पता क्या है कि बात मुझे तक बात होती तो बात कोई और थी, बात सहाबा किराम तक आ गई, बात यहाँ तक आ गई कि इस्लाम को इस औरत ये नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, बात जहाँ तक मेरे बच्चों की तानाजनी तोहमतें वो एक साइड पे कर दे उसको, लेकिन जहाँ पर ये आ जाए कि ये औरत इस्लाम के लिए एक फितना है, इसको नंगा करो, इसके कपड़े उतारो, और वो भी एक सहाबी, ऐसे सहाबी का नाम जो हज़रत अली करमवजल्ला, जो इल्म का दरवाज़ा है। ठीक है, अब ये जंग जो थी ना, इसको ख़त्म होना चाहिए था। शाब शुक्र। मैं तो ये समझता हूँ बल्कि आप जारी रखें। ठीक है,
اور اس سفر کو جاری رکھیں, کسی کے کہنے پہ مت چھوڑیں کہ بھائی دیکھیں اسلام کا میں اگر رکتی ہوں نا تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے. اور نہیں کوئی جس نقصان میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ دیکھیں, جس قدر گالی گلوچ, جس قدر گندگی, جس قدر بے حیائی یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج کوئی نیا مطلب شخص جو ہے مسلمان ہونا چاہے ہماری برڈوں پر آ کر یا میری بات سن کے یا ان کی بات سن کے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. شاب شکر, میں اپنے دین کی خیر خواہی کے لیے جا رہی ہوں. نہیں ایسا مسئلہ ایک نہیں ہے. شخص جو تھا وہ میری براڈ پر آیا, اس کا نام تھا غلام صحابہ, اور وہ اتنی غلیظ گالی دیتا تھا, اتنی غلیظ گالی دیتا تھا کہ عام بندہ سن کے اس کو کہتا تھا کہ یار تو اپنا نام ہی بدل لے, غلام صحابہ ضرور لکھ لے. یعنی جس حد تک گندگی بڑھ گئی تھی نا, جس وقت دیکھیں جو اعضاء آپ کے جسم کا گینگرین بن جائے, جو آپ کے جسم کا حصہ ناسور بن جائے, آپ وہ جسم کا حصہ بھی کاٹتے ہیں. تو یہ ایک ناسور تھا جس کو یقینی طور پر ختم کرنا ہی پڑنا تھا. جی شاپ شوٹر, کا جو طریقہ کار تھا پہلے اس کے مطابق آپ کرتی رہیں, ٹھیک ہے. جو مرضی جو کہتا رہے نا. دنیا میں تو لوگ اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ فلانا یہ بات کر رہا ہے, فلانا یہ بات کر رہا ہے, تو پھر تو دنیا ہی نہ چلے, دنیا کا نظام رک جائے اگر بندہ ایسے سوچنے لگ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ جاری رکھیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ایک پودا ہوتا ہے نا, اس کی جڑیں ہوتی ہے, اس جڑوں کو پودے کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لگائے, پانی دیں, وہ پودا بڑھ جائے گا. لیکن جس کی روٹ نہیں ہوتی نا, اس ٹہنی کو اٹھائیں گے, وہ ٹہنی سوکھ جائے گی, وہ آگے بڑھے گی نہیں. میری روٹس نہیں ہے, میرے شاگرد نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی ایسا مطلب وہ نہیں ہے. مجھے اس وقت کوئی ایسے میدان میں اترنا چاہیے جہاں تک میری سوچ کے چند لوگ میرے ساتھ ہوں. یہاں پر میں اینٹی جو ہے وہ قادیانی کے ساتھ ہوں اور اینٹی مسلمان ہوں. مطلب مسئلہ میرا یہی ہے. آپ آفرین, آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ بالکل کر رہی ہوں میں. جی میں غلط کہہ رہی ہوں یا ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ نہیں, بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہونی چاہیے. Exactly. کہتے ہیں نا ایک فیملی بزنس بھی ہوتا ہے, فیملی ایک پورا وہ ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے سب کو. ایگزیکٹلی. اور میں نے یہاں پر یہی چیز دیکھی کہ دیکھیں عامر نذیر ہے یا ضیاء امینی ہے یا دوسرے لوگ ہیں, وہ اپنی روٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے, ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. میں ایک ٹہنی جو ہے توڑ کے تو ایک بیچ میں آئی ہوں جن کی نہ تو مینٹیلٹی ملتی ہے, نہ جن کی ایجوکیشن ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہے, نہ ان کی روٹس ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہے. تو میں ایک مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اپنا واڑا ہے, وہاں پر بہت سارے جو ہے نا وہ بکریاں بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی ہے, اور وہاں پر ایک بھینس آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ تو پریشان ہو جائیں گے نا کہ بھینس کہاں آ گئی ہے بیماری میں, وہ بابا کرنے لگ جائیں گے. میرا بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ میں ایک ایسے واڑے میں ایسے مطلب لوگوں میں آئی ہوں جو جن کی نہ زبان مجھ سے ملتی ہے, نہ جن کی سوچ مجھ سے ملتی ہے, نہ علمی سطح کے اوپر میں ان کے ساتھ ملتی ہوں. میرا کوئی چیز ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مخلص ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک رینڈم لوگوں میں کھڑی ہو کر میں بات کر رہی ہوں تو میری بات کوئی وہ ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں میں اپنے 5-7-10 میرے اسٹوڈنٹ ہوں, میری ایک بیس ہو, اس بیس کے اوپر آ کر میں کھڑی ہوں جہاں پر میری اپنے لوگ جو میری بات کو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھے. اب میرے ساتھ جو لوگ بات, میں قرآن کی بات کرتی ہوتی وہ کہتا ہے مرزا یہ مرزا وہ گالیاں دے کے وہ جاتے ہیں. اب میں کہتی ہوں یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو غور سے سنو. یہ کون سا طبقہ آ گیا لگڑ بگڑ کا؟ بالکل صحیح ہے. تو میں لگڑ بگڑوں میں کھڑی ہوں, کسی کو ساتھ نہیں لیا جاتا اس میں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.
تو شارپ شوٹر میں لگڑ بگڑوں کے بیچ میں کھڑی ہوں. ایک طرف مجھے مخالفت ہے قادیانیوں کی, دوسری طرف مجھے لگڑ بگڑوں کی مخالفت ہے, تو میں تو بیچ میں اکیلی ہوں. نہیں جبکہ آپ ایک عورت ہیں. نہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ایسا نہ سوچیں. اور یہ تو ٹھیک ہے کہ پر دیکھیے آپ میری اتنا بات سنیں, بڑا فیصلہ نہ آپ کریں. لائک کرتی ہیں مجھے, بالکل ٹھیک ہے, ہو جی گیا, پسند کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جی میرے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ان کہہ کے رہی ہیں آپ. نزدیک قادیانی کا جو کام ہے وہ مرزا کو گالی جی دو, محمدی بی بی کو گالی دو, اس کو برا بھلا کو. انہوں نے کہا رد قادیانیت کے اوپر ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, ہم نے ختم نبوت کے مجاہد بن گئے. اب میرا جی جی نظریہ بالکل ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کو, قرآن کی تعلیمات کو عام کر دو. میرا نظریہ یہ ہے. اب ٹوٹلی بالکل ڈفرینٹ صحیح پلیٹ ہے. فارم پہ کھڑے ہیں ہم, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک اور دریا ایسا کے اس ہی کنارے ہونا پہ کھڑے, چاہیے. ایک دونوں, ہم کبھی مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کی سوچ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اسی سے آپ سمجھ پائیں گے قرآن کو, اسی سے آپ جب محسوس کریں گے کہ قرآن ہے کیا چیز. یہ تو نہیں نا کہ وہ کیا, وہ قادیانی ہے, وہ مسلم ہے, وہ ہندو دیکھیں ہے, وہ کرسچنز ہے. یہ نہیں ایک چلتا ہے. عامر اوان نام کا مجاہد آیا. اب اس مجاہد کو میں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کروائیں. اس نے کہا میں عاشق رسول ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ جی. میں نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس کس نام سے پکارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ عاشق رسول ہے بتا دیں. کہتا مینو اے نا پوچھ, مینو پوچھ محمدی بیگم دے بارے وچ, مرزا صاحب دے. اب دیکھیں جب سوچوں کا اتنا ڈفرنس ہو وہاں پر آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے. میں نے ہر پہلو سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے اپنے والد کی وہ بات 2.5 سال بعد میں نے ریئلائز کی کہ بیٹا آپ چلی تو گئی ہو, لیکن یہ جتنے ہیں نا یہ سارے جاہلوں کا ٹولہ ہے, یہاں پر علمی گفتگو والا بندہ کوئی نہیں ہے. اور وہ میں نے محسوس کیا کہ باقی ایسا ہی ہے. اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 صاحبہ آ آ رہی رہی ہے ہے آپ آ کی رہی بات. ہے. اب میں نے دیکھا ہے نا کہ برق صاحب کو وہ بہت ان کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, قادیانی چھوڑ کر وہ آئے ہیں. وہ جی فلانا مر گیا, اس کے منہ سے ٹٹی نکل رہی تھی, وہ فلانا مر گیا, اس کے منہ سے پیشاب نکل رہا تھا, وہ فلانا مر گیا, اس کا وہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا. اب وہ خوش ہو رہے ہیں. مطلب ان کے لیے نزدیک قرآن کریم کی تعلیمات کوئی نہیں ہے. مرزا کے منہ سے ٹٹی نکل آئی, فلانے کے منہ سے ٹٹی نکل آئی, فلانے کا یہ ہو گیا. وہ ان باتوں سے خوش ہے, ان کے لیے یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہے. میری باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. تو آپ صحیح میری کہہ بات کو رہی ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ کام تھوڑی آئے گا قبر میں, تو صرف قرآن کام آئے گا آپ کے جب آپ قبر میں اتریں گے. یعنی ان کی سوچ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں کسی نو بخشیا جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اونجی ساڈی شفاعت کر دینی ہے. اسی رد قادیانیت تے کم کر رہے ہیں, ختم نبوت تے کم کر رہے ہیں, اسی مرزا نو گالا کڈ ساڈی بخشش ہی انج ہو جانی ہے. ان کا موقف ہی یہ ہے. ان کے نزدیک نیک عمل کرنا, مکارم اخلاق کی تعلیمات دینا, ان کے نزدیک اسوہ حسنہ پہ چلنا, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے میری بہن. میرا یہ پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر میں کھڑی تھی. جی شارپ شوٹر اب بالکل کرے صحیح بات کہہ آپ. رہی ہیں آپ. 100% جی جی ایگری. بالکل. یہ آر کوئی آئے ہیں اور ایاسد صاحب ہیں, ان کو ذرا چانس دیں, یہ بات کیا کرنا چاہتے جی بڑا کریں انہیں. جی 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 موسٹ ویلکم کیا. ہیں. وعلیکم السلام. جی بالکل, اللہ کا کرم ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
जी अब आप म्यूट लगा लें, म्यूट लगा लें, जवाब ले लें जी, म्यूट लगा लें। इन्होंने कहा कि जिया अमीनी की और इसकी ये ले आती है। मेरी एक मेरी वीडियो, एक ऑडियो ये पेश कर दे जहां पर मैंने जिया अमीनी का या अमन नज़ीर का जिक्र किया हो। मैंने अमन नज़ीर का जिक्र उस दिन किया, उस दिन भी नहीं किया जिस दिन उसने ये कहा था कि ओए ओए है इत्थे कोई, ਉਹ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਦੱਸ ਦੱਸ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਆਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੂਲਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। मैंने इसकी इस रिकॉर्डिंग को मेरे पास जब आई तो मैंने इसको जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं इसकी पहली रिकॉर्डिंग जो है मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ये लास्ट वाली जो है उसकी बात कर रही हूँ। मैंने तब भी इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद इसने रिकॉर्डिंग की, मेरे पास आई, कहता जी ए जिस तरह की औरत है मैं ਇਹੋ जी गल करनी पसंद नहीं करता, लेकिन ਇਹ बुढ़ी मैनू अपनियां तस्वीरां भेजदी सी। मैं क्या बीबी तू मैनू कहदे तो तस्वीरां भेजनियां? ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई इलम नहीं जिन्ना कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ मैं ਇਹਨੂੰ जिन्ना जानदा कोई नहीं जानदा, लेकिन मैं ਇਹੋ जी गल करना नहीं सी चाहता। उस दिन मैं अपनी ब्रॉड लाई, मैं क्या अमर नज़ीर साहब मेरे नाल दा इलमी मुकाबला रख लो किसी भी ब्रॉड दे उत्ते ते मैं आवांगी। वो मेरी पहला दिन सी जेड़ा मैं इहनू जवाब दिता 2-2.5 सालां दे विच। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬਿੰਤੇ ਹਵਾ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੱਟ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਸਫੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਫੋਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸੈਫੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੜੀਆਂ ਫੋਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁੱਦਾ ਟੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਚਕਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾਈ। ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਕਾਲੂ ਸੱਚਾ ਹੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆ ਮੀਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਤਰ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਫੇਰ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਹੈ ਟਮਕਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸੀਆਤ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਿਆੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। मेरी गल सुने तो दफा हो जाए तो बगैरत इंसान तो इंसान ही नहीं है। दफा हो जाए तो बगैरत नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। तू गलत गल्लां कीतियां ने, साडे कोल रिकॉर्डिंग मौजूद है। तू कौन है बकवास करने वाला बई? गलत गल्लां कीतियां ने, जा जाके अपने मामे खां नूं पुछ के आ गलत ने कि सही ने। जी मेरे भाई, देखा इनका हाल। जी आफाक साहब आप बोलो। बोले आप, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? जी बोलिए आप। आफाक राजपूत भाई बोले।